वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी सीनियर तज्जियाकार मलिक आफ्ताब साहब ने। तो इनसे हम बात करते हैं पीडीएम जलसे के हवाले से। पीडीएम ने का कहना है कि हमने तो बड़ा कामयाब तरीन जलसा किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से फ्लॉप तरीन शो इसको करार दिया। तो इसी पर ही हम बात करते हैं, पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हैं। ये क्या कहें मलिक आफ्ताब साहब, बताइएगा। पीडीएम ने तो जलसा कर दिया, 11 जमातें एक प्लेटफॉर्म पर थी, लेकिन वो डिलीवर ही नहीं कर पाए जो दावे किए थे इन्होंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, प्यारे पाकिस्तानियों, बात यह है ईद मंथ के जो जलसा है वो उसको जो है ना एक बड़ा अच्छा खासा जलसा हुआ है। जो गैर जानबदार हल्के हैं वो उसको बहुत कामयाब जलसा करार दे रहे हैं। जी आपको शायद पता हो कि रोज दुनिया न्यूज के एक रिपोर्टर ने ये कहा कि जी 50,000 लोग जो है वो अंदर हैं और 20,000 लोग बाहर हैं। जी उसने जब बीपर पर अपने वो उसको बताया तो वहां पर अपना वो गिल साहब बैठे हुए थे, शहबाज गिल साहब, उन्होंने काफी सारी उनकी धुलाई कर दी कि ये क्या आप बात कर रहे हैं। चलो उसको भी छोड़े, मीडिया क्योंकि कंट्रोल था। उसके अलावा आप देखें कि आप कल की जो है वो बीबीसी की रिपोर्ट देखें, अल जजीरा की रिपोर्ट देखें। अल जजीरा और बीबीसी दोनों ने कहा है कि ये बहुत बड़ा कामयाब जलसा था। जी जी। दूसरी बात यह है कि देखें कि हालात कितने, थ्रेट कितने थे। एक तो थ्रेट ये था कि जनाब यहाँ पर कोई दहशतगर्दी हो सकती है। बिल्कुल, उससे चंद रोज कबल वो दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए थे उधर शादरा के इलाके से। हाँ जी। दूसरा थ्रेट ये था कि कोरोना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सख्त तरीन मौसम था। इन तमाम चीजों के बावजूद जिसको बहुत बड़ा जलसा करार दिया जा रहा है। जी जी। ये छोटा जलसा नहीं था। जो गैर जानबदार मीडिया है, अल जजीरा और बीबीसी की रिपोर्ट सुने, वो देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। जी जी। यहाँ पर तो मीडिया सारा कंट्रोल हुआ था। आप जो डेली अखबारात है वो देखे, फर्स्ट और बैक पे सारा जो है ना वो इश्तिहारात से भरा हुआ था ताकि इसकी खबर न लगाए। जी जी। तो ऐसे हालात में जो है ना ये तो वो नहीं है, देखना तो चाहिए गैर जानबदार हल्के क्या कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी जी जी। तो ये जलसा बहुत अच्छा था, बड़ा कामयाब था। और फिर इस जलसे के हवाले से ये जो इन्होंने नया अमल तैयार किया है कि ये इस्तीफे कब देंगे, लॉन्ग मार्च कब होगा, और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब ये लॉन्ग मार्च करेंगे और ये जो लॉन्ग मार्च जाएगा इस्लामाबाद, इसके नतायज लॉन्ग मार्च के ऊपर नजर आएंगे। मलिक आफ्ताब साहब, आपसे कबल हमारी बात हो रही थी, आरिफ भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया था, जैन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। उनका कहना यह कि ये जो जलसा था लाहौर में, जो जलसा हुआ पीडीएम का, 11 सियासी जमातें वो जो डिलीवर करना चाहिए था वो कर ही नहीं पाई, और जलसा उनकी नजर में फ्लॉप तरीन शो उन्होंने भी इसको करार दिया। नहीं, ये देखे ना, मैं कहता हूँ कि आरिफ भट्ट साहब का एक अपना तजिया है, वो अपना नजरिया है, उनका अपना एनालिसिस है। देखना तो ये है कि गैर जानबदार जो लोग हैं, ये गैर जानबदार मीडिया जिनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीबीसी है या अल जजीरा है, उनका तो किसी पार्टी के साथ कोई वास्ता राब्ता नहीं है। आप कल की रिपोर्ट उनकी देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा कामयाब जलसा था। तो ये आपको पता ही है ना, मैंने मिसाल दिया कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया गया। रोज ना दुनिया न्यूज के नुमाइंदे ने क्या रिपोर्ट दी और शहबाज गिल उस पर कैसे बर्म हुए। तो ये बातें जो है ना गवर्नमेंट की, और वो दूसरा फिर गवर्नमेंट ये देखे कि कुछ जलसे को नाकाम ना दिखाने के लिए क्या सारे बुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब उनके पीक आवर्स थे। जी जी। ताकि लोग उनको ना सुन सके, ताकि वो लोगों की जो इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो सके। लोगों को जो एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जलसे से, हर एक एक्साइटमेंट थी कि जलसा कैसा जा रहा है। तो हर आवाम की भी ये ख्वाहिश थी कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा वो नॉलेज मिले कि जलसा कैसा जा रहा है, जलसा कामयाब है या नाकाम। देखे ना, जलसा जो है ये जलसा मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये जलसा कामयाब रहा। तमाम सख्त मौसम के बावजूद, तमाम कोरोना के थ्रेट के बावजूद ये इतना बड़ा जलसा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यही जलसा अगर नॉर्मल मौसम में होता शायद इससे 3 गुना बड़ा भी हो सकता था। जी जी। अच्छा मलिक साहब, बात है कि अगर ये निकली जो 11 जमातें इनका इकट्ठ है, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं, इनका मकसद सिर्फ ये कि हुकूमत को गिराना है। लेकिन इनका मकसद ये कि हुकूमत को गिराना है, ये लॉन्ग मार्च के लिए निकलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर ये अवाम की आवाज को बुलंद करते, महंगाई के खिलाफ अगर ये सड़कों पर आते, अवाम की आवाज बनते, तो शायद जो हालात कुछ और होते तो अवाम इनको सपोर्ट करती है। नहीं, वो देखे ना कि इनकी स्पीचेस में क्या किस स्पीचेस में क्या है कि जनाब मुल्क की मशतबा होगी, महंगाई अरूज पर है,
غریب لوگ بے روزگار ہوں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے جلسے میں کہی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ آ بھی رہے ہیں, لوگ متحرک بھی تب ہیں. دیکھو ایک بات ہے, اگر عوام الناس جو ہے وہ سکھ چین کی نیند سو رہے ہوں تو وہ کبھی جلسوں میں نہیں جاتے, کبھی وہ تحریکوں کا حصہ نہیں بنتے. اصل محرکات یہ ہے کہ عوام کو جو ہے نا دکھی ہیں, عوام جو ہے وہ سکھ کی نیند نہیں سو رہے, عوام پریشان ہیں, عوام کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, اس لیے عوام جاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں ملک صاحب, اگر ہم تاریخ کے تناظر میں جب ہم جاتے ہیں پچھلی حکومتوں کی, جب ہم بات کرتے ہیں حکومت جب بھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, اب کسی بھی سیاسی جماعت کے اس میں آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی منشن کر سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو منشن کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی منشن کرتے ہیں, لیکن اقتدار سے پہلے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں, عوام کی فلاح کی بات کی جاتی ہے, عوام کی آواز کی بات کی جاتی ہے, عوام کو روزی روٹی روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی جاتی ہے, لیکن جیسے یہ اقتدار میں آتے ہیں لیکن وہ وعدے مکمل طور پر فراموش کر دیتے ہیں. مسلم لیگ نواز کا بھی یہی حال ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے, اور موجودہ تبدیلی سرکار کا بھی یہی حال ہے. لیکن موجودہ تبدیلی سرکار ہے, انہوں نے تو وعدوں سے انحراف کی جو ہے نا وہ تو ایک سینچری مکمل کر دی ہے, بلکہ سینچری سے بھی اوپر. انہوں نے تو ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. چلو دوسری جو باتیں تھیں وہ وعدے کرتے تھے, کوئی 50% 40% اس کو پورے بھی کرتی تھی, انہوں نے تو ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے کہ 11 جماعتوں نے مل کر یہ جلسہ کیا, دوسری جماعتوں کا تو یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ہے, ووٹر ہی نہیں ہے. یہ کیلا مسلم لیگ نون کا ہی جلسہ تھا. 11 جماعتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچستان سے کون لوگ آئے ہیں, خیبر پختونخوا سے کون آیا ہے, یہ انٹائرلی مسلم لیگ نون کا ہی جلسہ تھا, دوسری جماعتوں کا یہاں پر کوئی وہ نہیں تھا. تو یہ صرف یہی ہے کہ 11 جماعتیں, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 11 لیڈر جو ہے نا وہ موجود تھے. نہیں لیکن یہ دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان صاحب جو جلسے میں شرکت کی تو ظاہری بات ہے ان کے جو حامی تھے وہ بھی تو تشریف لے کر آئے تھے مختلف شہروں سے. ان کے حامی تھے خیبر کا پختونخوا میں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں یا بلوچستان میں, وہاں سے تو کوئی نہیں آیا. ان کے ساتھ وہی ہے جو ان کے گارڈ تھے. جی ہاں, ان کے جو ساتھ ان کو سپورٹر تھے, ان کو کہتے ہیں مدرسوں کے لڑکے یا دوسرے تیسرے, وہ تو کوئی بھی نہیں آیا. ان کے جو اصل سپورٹر ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا سے کون سے بڑے جلوس آئے ہیں جن میں سے وہ لوگ آئے ہیں. اچھا, حکومت کہتی ہے, حکومت نے تو یہ کہہ دیا کہ لاہوریوں نے اپوزیشن کے جلسے کو مسترد کر دیا. نہیں, بالکل غلط ہے. اچھا, آپ اسے اگری نہیں کرتے. اور دوسرا پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے, پی ڈی ایم جلسے کے خلاف جو کہ ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے, اس میں 2 دفعات لگائی گئی ہیں. ایک تو توڑ پھوڑ کی دفعات لگائی گئی ہیں اور کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے یہ 2 دفعات لگائی گئی جو پرچے ان پر درج ہوئے ہیں اپوزیشن پر. جی, یہ دفعات کو نہیں توڑی ہیں, یہ انہوں نے مقدمات بنانے ہی تھے, بنتے رہے, پہلے بھی بنتے رہے. عمران خان صاحب پر کتنے مقدمات بنے, مفرول بھی رہے کہ کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا. تو یہ جو ایک سسٹم کا حصہ ہے, جو بھی آدمی برسر اقرار ہوتا ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتا رہتا ہے. جی ہاں. اس میں اچھا ملک صاحب یہاں پر میں آپ سے بات کروں گا, آپ اپوزیشن جماعتوں کی بات کرتے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی خطاب کیا, مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کیا, اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسے سے خطاب کیا. اور بلاول زرداری صاحب نے جو خطاب کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم استعفے چھین کر لیں گے. تو کیا اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں, ایک بات کل کے جلسے میں بڑی کلیئر ہوئی ہے کہ ساری جماعتیں ایک پیج پر ہیں, ان میں کوئی دراڑ نہیں ہے. بلاول بھٹو دوسرے تیسرے یہ سب استعفے دینے کے لیے بالکل تیار ہے. یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, نہ فرکشن ہے نہ کوئی دراڑ ہے. یہ ساری جماعتیں اکٹھے ہیں. انہوں نے کل اعلامیہ بھی سائن کر لیا ہے کہ جس پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ استعفے بھی دیں گے, لانگ مارچ بھی کریں گے, دھرنا بھی دیں گے. یہ ساری چیزیں وہ جو کل انہوں نے سائن کیے ہیں اس میں یہ چیزیں ساری چارٹر آف پاکستان کے نام سے انہوں نے وہ دستخط کیے اس پر. ہاں جی, ہاں جی. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں, اب یہاں پر حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کرپٹ ٹولہ ہے, یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کہتی ہے ہم نے ان سے کوئی این آر او نہیں مانگا. آپ کی نظر میں یہ این آر او میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں, یہ صداقت اس میں اس لیے نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس این آر او دینے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی قانون موجود نہیں ہے, یہ دے ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. مجھے بتا دیں, وہ گورنمنٹ اپوزیشن کئی بار کہہ چکی ہے, پارلیمنٹ میں کہہ چکے ہیں, بتاؤ بندہ کس نے تم سے این آر او مانگا ہے, یہ اس کو کیوں نہیں سامنے لاتے؟ پھر اگر اپوزیشن مانگ رہی ہے تو کوئی ثبوت تو دے نا کہ اپوزیشن کا فلاں بندہ ہمارے پاس آیا تھا جی این آر او مانگنے کے لیے. نہ یہ مانگ رہے, نہ کانسٹیٹیوشن میں ایسے کو گنجائش ہے کہ یہ این آر او دے سکتے ہیں.
हमेशा आखिर में डिक्टेटर जो दौर में हुए हैं, जब भी किसी जमहूरी में दौर में बताया कि किसी ने एनआरओ दिया हो या दे सकता हो या कानून में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद हो। मलिक आफ्ताब साहब, ये तमाम तर तनाजुर में तमाम तर जो मुल्क की इस वक्त सियासी हालात है, मुल्की हालात है, मुआशी हालात है, अब तमाम तर हालात को अगर आप जायजा लेते हैं, आप क्या समझते हैं मुल्क जो तबाही के दहाने की तरफ जा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, यकीनन ये अगर तहरीक जो है ना ये जोर पकड़ती है, इस्लामाबाद में धरना होता है और फिर ये वहां पर रेड जोन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और कोई बड़ा मिस हैप अगर हो गया तो ये मुल्क में बहुत बड़ी नाराजगी फैलाएगा, बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसका अल्टीमेटली आप देख लेना, जब ये इस्लामाबाद जाएंगे इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकल आएगा, चाहे वो तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करे, चाहे गवर्नमेंट करे या कुछ करे, इसका सोल्यूशन निकल आएगा। ये उस स्टेज तक नहीं जाएगा। अगर उससे पहले अगर मुज़ाकरात कर लिए जाए, आपके लिए मुज़ाकरात का कोई रास्ता है? कर लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, कोई इन हाउस चेंज हो सकती है, कुछ दरमियानी हो सकता है, कुव्वतें दूसरी जो है, लेकिन हुकूमत भी बजीद है और इसके अलावा अपोजिशन भी बजीद है। वो सारे बजीदी होते हैं। जब तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करती है ना तो जिलशिद कोई भी नहीं करता, फिर वो सारे उस तीसरी कुव्वत की माननी पड़ती है जी। तो ये जब जाएंगे तो देख लेना कि तीसरी कुव्वत मुदाखलत करेगी और ये मामला सेटल हो जाएगा। और इसका मतलब फरवरी में आप देख रहे हैं कि धरना और लॉन्ग मार्च का बकायदा आगाज हो जाएगा? बिल्कुल आगाज होगा। और ये भी आप बात नोट कर लें, मेरी बात को रिपीट कर लेना बशर्त जी, ये इसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा, कोई तीसरी कुव्वत मुदाखलत करेगी और ये मामला हल हो जाएगा। तो सोल्यूशन का कोई आइडिया, क्या सोल्यूशन निकल सकता है? हाँ जी, सोल्यूशन कोई आइडिया, कोई ऑब्जर्वेशन आपकी? यही है कि इस्तीफे की सूरत जो है कम अज कम जो है ना, जो कम अज कम है ना वो यही है कि इमरान खान जो है ना इस्तीफा दे दे। चलो ठीक है जी, बेशक ना जाए लेकिन कम अज कम जो इसका जो कमजोर तरीन पहलू है वो यही है, कम अज कम इमरान खान इस्तीफा दे दे। चलें ठीक है जी। मलिक आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का और आपकी ऑब्जर्वेशन का पीडीएम के जलसे के हवाले से। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमने गुफ्तगू की पीडीएम के जलसे के हवाले से, जो तज्जियाकारों ने अपनी राय दी है, कुछ की नज़र में ये जलसा कामयाब तरीन था और कुछ की नज़र में ये जलसा मुकम्मल तौर पर फ्लॉप था। और ओवरऑल अगर बीइंग अ पाकिस्तानी सबकी ख्वाहिश ये कि मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उसको बरकरार रखनी चाहिए। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। जैसा यहाँ पर ज़ैन खान साहब ने जो सजेशन दी थी कि लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाएगा, लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी मजीद बेहतर होगी। और जिस तरह मलिक आफ्ताब साहब ने जिक्र किया कि अगर ये लॉन्ग मार्च के लिए अगर निकलते हैं, ये लॉन्ग मार्च का कभी इम्कान है, अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, रेड जोन क्रॉस करते हैं, लेकिन उस सूरत में कोई तीसरी कुव्वत दरमियान में आ सकती है और दोनों के दिन अफवाह तफहीम से कोई ना कोई मसले मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क इस तरफ ना जाए, कोई भी चीज़ हो वो अफवाह तफहीम से ही होनी चाहिए। और अपोजिशन को भी इस हवाले से बजाय इसके कि लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, एक प्लेटफॉर्म पर मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें, तो बहुत से हल निकल सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। तो इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।